Ассалому алейкум ва rahmatullohi ва barakatuh. Бародарон, паспорт, патент, чек, ҳамаи документҳоямро гум кардам дар город Подольск, микрорайон Ливовский. Илтимос бародаро кадом ёфт дар ҳамин номеро занг бизанен. Иншоалло ки мо бенасибтон намегзорем. ҳамин навора лайк монед, подписатсия кунед, поделитсия кунед, то ки дигарон бохабар шаванд. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. Худованд ёр мададгоратон. Ребята, привет! Я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек серьезно гений. То есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео. در خدمت هستم. بی یگو ممانعت بی یگو مشکلی کارهای شما را البته به انجام رسانده دادند. فقط البته دوستان عزیز وقتی که این کانال را شما دستگیری میکنید البته که شما را دستگیری میکنند. وقتی که شما البته کانال را جوی میکنید حقیقتا البته نمیشود که کار شما پیش رود. برای همین دوستان در حقیقت میگویند که یعنی وقتی که انسان در حیات یک نفر را تسکین میکند یک سخنی خوش میکند و برای پیش بردن کانالش مبارزه میبرد البته که آن نفر هم حرکت میکند که این نفر را دستگیر کند. باقی برای شما دوستان عزیز برنامه میخواهیم.